nagbalin tatta iti langit. Diyos iti langit kausa. Nagbalin nga daga. Anya nga rod iti daga itatta. Iti daga ket Diyos kausa. And then Diyos nagbalin nga tao isu dayta ni Adan. Isu kakabsat ni Adan iti Diyos nagbalin nga tao. Kausa. Nga rod man nakabalin daytan nga lawat. Ngam adda pa iti hanna kaya nga aramiden. Dijay alangan nga dayawon na di bukod na nga bagbagi kakabsat. Isu nga ni Adan, Diyos nagbalin nga tao. So di ko na adda ti wish na adda ti pangarap na iti Diyos. Uray pa'y man nakabalin isunan, kaya na nga aramiden ang amin. Man nakabalin nga rod. Ngam adda pa'y lata ti pangarap na nga hanna kaya nga ited wenno ipaay iji mismo nga bagbagi na wenno mismo nga kanya na na kaya nga ipaay apay ngamin kakabsat ipan nakaambok ti Dios nagbalin nga langit daga Adan insagana na kakabsat iti pagyanan iti parsuaen na isu DJ nga nagbalin isu na nga daga nga langit daga, and then nagbalin nga tao, idi may sa pailaang kakabsat ni Adan, hampay nga natupad di pangarap na, hampay nga naipaay di pangarap na nga maawag isu na nga ama. Tati kayat iti Diyos, kakabsat, maawag isu na nga ama. Sino nga ti mangawag kanya na nga ama? Iti langit, awagan da isu na nga ama. Hamot, kakabsat, iti daga, awagan na iti Diyos nga ama, haan. Ni Ama Adan, awagan na iti Diyos nga Ama. Anya kat ti kunana kakabsat iti creation. Ti kunana sinua sika ni Adan. Sino ka? Siya ti Diyos kunana. So iti Diyos laeng kani Adan. Iti makamamulaeng iti Diyos ket isu ni Adan. Ket ti makamamulaeng kini Adan ket isu iti Diyos kakabsat. Agam amuda. Tatangarot kakabsat ni Adan pinarsuanan ni Eva. Ni Eva kadwa na nga nagpamilya. Idi nagpamilyan kakabsat ni Adan ken Eva. DJ pailaeng kakabsat. Idi adda anak na ni Adan ken Eva. DJ pailaeng nga naawag ni Adan nga ama. Kakabsat. Katatangaro DJ pangarap iti Dios nga maawag isu na nga ama. Natupad ka din. Binunay paay ka din dayta nga pangarap na. Wenta Adan ti mangawag kini Adan nga ama. Kakabsat. Kat naipaayang ni nga pangarap iti Diyos. Ngam, handa pa'y latanang amo iti Diyos. Ngam, inawagan dan ni Adan nga ama. Tatangarod kakabsat, apay no naawagan ni Adan nga ama, naawag mo iti Diyos nga ama. Bunang, apay kinkasano kakabsat, tay di man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Isu dayta ni Adan. Ni Adan, kakabsat, isu ti templo ehemplo, mostra ti man nakabaling nga Diyos. Tatangarod kakabsat, anya ti kayat na masawon ti templo, ehemplo, mostrana. Kabsat. Isu di nga ti templo iti Diyos, balay iti Diyos, isu ti bagi ni Adan. Di Diyos nga ron nagbaling nga tao, isu ni Adan. Iti pagtangan na, kat may salaeng, isu lang iti bagi ni Adan. Ehemplo, anya ting ehemplo ni Adan, kabsat, nagpamilya isu na. Isu nga kada tayo, bino kada kayo nga daan ti pamilya na, tinulad yung tinagpamilya kini Ama Adan. Ngam, di nga rin tinasakit, hanyo mo iti kay balinan iting kayo nga panagpamilya. Ngam itatan, kakabsat, may lawlawag, apay nagpamilya kayo, tapno iti kasta, aday iti suruan nyo nga agdaydayaw kanyayo, kan agdaydayaw iti Diyos. Adat iti suruan nyo nga ubing nga agdayaw iti Diyos. Ibagayo nga, dayta nga lawag, kat iso dayta iti man nakabalin nga Diyos, kakabsat. Tata, mostra na. Anya ti mostra, kakabsat, rupa na. Iti rupa iti Diyos, iti rupa kakabsat ni Adan, kat rupa iti Diyos. Iso di nga, kanyak nga nawag-udi, kakabsat, ada iti sarita, da iti promise lang nga kunada nga templo, ehemplo, kakabsat. Ti templo iti Diyos kunada kat si tayo, bagi iti bagi tayo ket templo iti Dios ta ti bagbaga na di nga Dios ket di pan nakabalin di biyaga ti templo iti Dios ket di bagi tayo
ehemplo kunada ket DJ si tayo iti mangi ehemplo, mangi modelo. DJ nang gagantay nga sursuro kunada ket si tayo ti modelo, mangi pakita. DJ kinaanos, kinapasensya, kinapakumbaba, kinasingpet. DJ bagbagada kakabsat isu nga ibagada nga templo ehemplo. Ngem DJ ngarod ko na kung bayat iti panagapan tayo iti promised land, siyak na pana iti promised land, may maysak kakabsat ada iti namit ko wenno na amok nga iso ni Loreto Lianto. So DJ ko na idi nga templo ehemplo mostrana kunana. Daytay yawid ko nga sarita, kang kumawatan nga talaga DJ mostra nga sarita. Ketikayat na nga sawen kakabsat, rupa. Sino ti templo iti Diyos? Balay iti Diyos. Saan nga si tayo kakabsat? May salaeng. Gapuna ta, may sa iti Diyos. May salang nga ti templo na. Isulaeng ni Adan. Kakabsat. Ehemplo, may salaeng tinagtuladan. Hangam amin tayo ket nagtuladan. Haan may salaeng kakabsat. Iso ni Adan. Kakabsat. Ta iso na ti umuna. Nga isuna iti nagpamilya nga tinulad da nagiti kapututan aging ganan nga nayapan kada tayo wabsa ket templo ehemplo mostrana rupa na wabsa iti rupa wabsa ket rupa ni Adan rupa iti Dios wabsa so iti bagi iti Dios isu ti bagi ni Adan ket iti rupa ni Adan rupa ti Dios wabsa. Iso dita iti panakaawat po dito yung nasursuro kakabsat ket ni Adan ken Eva nagpamilyada iso nga ada iti sarita ni Ama Martiniano nga where have you been? O salamat po sa mga nag-view. Maraming salamat po sa mga followers namin, si Ate Irene, Dapon, and then si Ate B. Maraming salamat po. Please like and share po, and then hanapin po ninyo yung YouTube channel natin, Motherland Second Jerusalem. Nandun po yung mga record natin. And then doon po natin mapapanood yung mga naka-record. Kasi paminsan-minsan po naglo-loading ang ating internet, mga kapatid. Kaya sabi ko, pagdating ng panahon, yung mga hindi nakinig, pagdating ng panahon, ang katuruan na ito, sinabi ni Ama Martiniano na pagdating ng panahon, hahanap-hanapin nila. Bakit? Kasi yung katuruan ay yun ang tunay, mga kapatid. Ngayon, maraming salamat po sa mga nag-view. So, continue na po tayo. So, ni Ama Adan kakabsat, iso na iti templo, ehemplo, mostra iti man nakabaling nga Diyos. Bagi ken rupa, kakabsat iti man nakabaling nga Diyos. Haan nga mabaling nga amin tayo ket templo iti Diyos. Hanga mabaling nga amin tayo ket rupa iti Dios may salaeng kakabsat. Iso DJ nga adan tupay DJ pudno nga tao, pudno nga Dios. Adapay ti kasla tao, kasla Dios kakabsat. Apay nagbalingay nga kasjay kakabsat. Ti pudno nga tao, pudno nga Dios kakabsat. Iso ni Ama Adan. Iti kasla Dios ken kasla tao kakabsat iso ni Ina Eva. Apay nga nagbaling nga kasli. Kunta iti babae, kakabsat saan nga tao. Iba, babae nga ron, kasla tao lang. So, hindi ko na parasuaon iti kalanglangan mga tao. Nga na idumakin ka kunana. So, kalanglang nga tayo. Kalanglang nga dalakin. Kalanglang nga tayo. Iti Diyos kakabsat. Tata, nga ron kakabsat iti pagsayaatan na, si tayo kat anak ni Ama Adan ken ni Ina Eva. Sino ni Ama Adan ken sino ni Ina Eva. Iso dati jay ibagbagak nga King, Queen of Queen. Kabsat. Iso di jay ni Ama Adan iti ari iti aming nga ari. Iti may isa nga pamilya kabsat basit lang kanya tayo kasla di pamilya tayo, pamilya ti Tumines or pamilya iti Lungan and then Natividad and then Del Rosario. Babasit na kita nga pamilya. Kabsat. At bawat pamilya, aday ti makuna nga king and queen na. Adi ama ken ina. And then dagiti anak, siyempre, prinsesa ken prinsipe dahil kita. Babsa. Aday tagat basit nga pamilya. Ngam
adala tati king of all king. Ngam, iso di ko na nga adala tati king of all kings kakabsat. Ari da, so ni kaya riga na nga ruden, di ko na kon, iti ari, iji tumines, di pasidda da angkel nga karyo, Petronio, ari iso na iji balayda. Ari kayo iji balbalayo. Ngam, amin si kayo ari, iti pina kami nga ari, king of all king, kakabsat, iso ni Ama Adan. Apay nga nagbaling nga kasjay. Gapuna, ta DJ garod kunak anya ti Diyos. Ti Diyos kakabsat, ayat tawag kang biyag. DJ biyag, kakabsat, iti nangipa ay DJ biyag tayo, iso iti Ama tayo, kakabsat. Kat ti Ama, si kayo nagbaling nga Ama, at na yun, anya ti pa kayo, kadagiti na iyo, biyag, kakabsat. So, yun yung king, ang king, iti king namin dahito yung bagi tayo, iti king, iti bagi, iti may isang lalaki, kakabsat, kat di biyag na. King adi biyag ketiking na kakabsat kat iso di jay bagi na bagi iti lalaki kasla kung makanyak tahan ang mga king ngarod kakabsat siya kat queen di ba angis ko o queen ko na iso di jay bagi queen of queen kakabsat queen of all queen kakabsat magtan kat iso ni Ina Eva kasi malaki ni Ama Adan kakabsat king of king kadagi di lalaki kat king of all kings kakabsat iso ni Ama Adan. So, haan tayong kakabsat nga maartapan iti Diyos. Iso di ko na nga dayawag iti langit tapno siya sino man nga pinaruswana kat awan makaartap kenkwana. Di gamin kakabsat iti promise land. Kat adapay da iti aramidan da itatan nga agpatayab da iti missiles, agpatayab da mapagdakang iti moon, kakabsat iti bulan. Awan pa'y nakapanagpunat nga talaga nga napanda iti bulan. Ibagbagada kakabsat nga haan nga pudno di jay nga nagapuda iti bulan. Tano napanda di bulan idi in papuya da day tawin no injaryoda kakabsat. Sa dinno nga rod idi syempre nakadanon da di bulanan. Ada jayon nga agap-abang kakabsat da di nga media kakabsat. Kat ibidbidyo dano kasano nga panagbabana di jay astronaut. So sino nga rod timod una kasano nga rod di jay. Sa dinno nagplastaron na di jay nag-media idi wino di ngay nag-picture nag-cameraman idi so di ko na ni Ama Martiniano nga awan iti nakadanon di bulan kada so siya mo kasing mabat gaputa nga gapungarog kakabsat ta kwan awan ti nakadanon di bulan kun ayo ko siya nagapuak di bulan kun akmat kakabsat o di naglay nga kuna ni Ama Martiniano awan ti nakadanon di bulan. Di bulan na ngay pagpagalan nga bulan nga di langit nga makita ang di refleksyon. Kaya kung nakmok na magkakabsat, nagkakapoy kayo, siya kinakatano na, siya ka naggapuak di bulan, kung nakmod. Iso nga kitaan dat kakabsat. Kasano ako mga naggapu di bulan? Nga ro di tatang. Gamin kakabsat, siya, insikog na ni inang ko, siya mga bulan. Iso nga, siya mga bulan na kakabsat. So di bagada pa nga, Mormon, adu nga bulan. Kamay may sama di bulan, nga maapay nga dadi makatawon ka 12 months mo. Kapsan, so Mormon. Diba? Yung mga Mormon, paano kaya nila ini-explain yun na kami Mormon kami. Paano mo sabihin na Mormon ka, isa naman yung buwan? Wala namang nakaalam ng Pero, hindi nila alam. Wala naman nakaalam. Mga kapatid. So, di ko na siya ginagapo kijay bulan ay siya mga bulan ko na with cubs. Ada 7 nga bulan, ada siya mga bulan. Sa Middle East yung pinagtrabaho ng ate ko dati, 6 months. Lumabas na yung bata. In-incubator nila ng how many months? Nabuhay. Kakabsa. So magaling ang technology nila. Incubator nila. So, kakabsat, iti pagpintasan na dahito nga sursuro, kakabsat, napamuta yung kakabsat ni Ama Adan. Nga ni Ama Adan, iso na iti naggapuanan tayo. So, di ko na where have you been? I have been to my love. Nagapu tayo, kakabsat, iti duwa nga ayat. Ayat iti Ama tayo, ayat iti ina tayo, kakabsat. Di bagbaga, iti naminsan, ni kakabsat tayo nga Jezabel, kakabsat, Jezabel Calapini Valdez. Jezabel Simeon, kakabsat. Kailangan ko ngay mention dinagan na tatlo makariing isuna, kakabsat. Hanlang ay bagbaga na nga
nga naging Diyos ang langit lupa, naging Diyos ang pag-ibig, buhay at liwanag dahil makapangyarihan. Kaya yung salita nga niya nung nag-host siya, sabi niya, ang Diyos namin dito ay pag-ibig, buhay at liwanag. Kaya tinanong ko siya, paano naman po naging Diyos ang pag-ibig, buhay at liwanag? Sabi niya, Diyos ang liwanag dahil makapangyarihan. Diyos ang pag-ibig dahil makapangyarihan. Diyos ang pag-ibig, buhay, pag Diyos ang buhay dahil makapangyarihan. So, hindi lang tayo haan nga mabalin, kakabsat nga ibagbagam lang nga makapangyarihan iti lawag. Diyos iti lawag ta makapangyarihan. Diyos iti ayat ta makapangyarihan. Diyos iti biyag ta makapangyarihan. Hanlang nga ibagbagam. Masapon kakabsat nga idetalyam mo kasano nga nagbalin nga makapangyarihan ti lawag. Tata, makapangyarihan iti lawag kasano nga panakabalin. Agbilag ka, iti pagay, agbirag ka ti irik, mais, anya man nga bilag mo mamagaan. Kat anya dayjay, haan mo kaya nga ilinong laeng kat agdry. So DJ kunak nga, DJ lawag, handa ka dadya iti panakabalin na. Anya day nga lawag, Diyos, lawag. Kat idiyang una nga panahon, kakabsat, iti creation, hamot nga nabara, day nga lawag. Ngam apay, ngahan nga nabara, gapo na taawang pa'y mati, mula idi, handa nga kailangan tibara na. So, di ko masilaw tayo, recreate iti electric, kakabsan, dato'y bulb, kas di lang kanya tayo, hang nasakit iti ko din tayo ta, hang makaroon nga masapo, dali jay, dahil bara na idi, ta, at tayo marik na ti malamig, hindi katulad ngayon, mga kapatid na summer na, March, umaaraw, sumisikat yung araw niya, pero malamig. Dalam isti palayupoy na, kakabsat uray, rabi, uray parbangon. So, di ko na, kailangan tayo di bara na. And then, may isa pa'y kakabsat, di bara, anya ti bara iti Diyos, anya ti panakabalin iti Diyos nga dati kanya tayo di biyag tayo, di ba? Tata, anya di titulot na dadi biyag tayo, pudot bara. So, di bara, so di ngarot matindi, di sarita ni kabsat tayo nga Petronio nga kunana, nuhan yu kayat nga iti Diyos yu kat isu iti lawag. Kunana kat anya ka diti adda di talawag na bara. So, di bara na hanyo kayat. Kaumu yu kagurayo kat di bagi yu ngarod. Adda anti bara na. Nuhan yu kayat di bara na, di katanyo di bara iti biyag yu. Kunana, di pudot na. So, numay kaday di nga bara, pudot na iti bagi tayo, hantayon nga tao, kakabsat. May sa tayo nga, agbalinkan nga bangkay, matay kan mawan di pudot na, di baging, kakabsat. Iso di jay ko na da nga, di Diyos da kang lawag. Kasanungay, handa nga mamati, kakabsat. So, kuna, di jay garod kararagan nga, pakawanong ida, tahanda mo di bagbagada. So, gapo na tanamon tayo di sursuro, si tayo pa iti dumawat iti pamakawan. Si tayo pa iti agpaspasin siya ng tan. Tati da tayo marag makawatan. So, tatangarod, kasano nga makapangyarihan iti ayat. Di ayat kakabsat, di kunad tagarudan, kasano makapangyarihan iti ayat. Iti eksplanasyon kakabsat iti ina, iti anak na, kakabsat, narigat nga makawatan iti anak. Di pagmamahal iti ama, pagmamahal iti ina. Nagdudumagamin daytan nga explanation about iti ayat iti maysa nga ama, ayat iti maysa nga ina, kakabsat. So, di nga ruden, maysa nga example po kadi ayat kakabsat. Di bunga ti arasaas nga kunada. Di arasaas iti rabii, di arasaas iti midnight, make night kakabsat. DJ nga ayat kakabsat. Arasaas lang DJ tata makaparswa iti ubing kakabsat. So DJ bagbagaming panakabalin iti sao, panakabalin iti ayat kakabsat. DJ ayat iti ama tayo, DJ ayat iti ina tayo. So lagay na yan ayat da, and then
naparswa tayo. So di ayat, naggapu tayo di ayat. And then, akabukal iti piyag. So di nga ayat, awan ko lang na awan lasag na, ngam, nagkaroon na adaan, iti tulang kong lasag, nagbalin na ubing. Man nakabalin nga, rog nga talaga. Iti ayat, lawag kang biyag. Kasano may bagang kasano nga rog nga may bagang nga Diyos, gaputa, nakaparuswa. Ada iti paruswan. Yun po. DJ kakabsat iti ang mo, DJ iti may share po kada kayo, agad tago.